Good day everyone, we are Group 3 and today we are going to react about the non-scientific and the scientific origin of the universe. Let's just say nga hindot kayo ang systematic sa kuan ba kanang about sa kanang Big Bang theory sa in universe mo to which kuan sa hangtod sa karon pero it still continues to expand just like kanang sa karon kay 13.8 billion years na ago pag-una then it's still to continue. It's because nga kwan kanang padayon to expand. So that video about scientific origin of the story tells us that it is important when was the Big Bang theory happened and the Big Bang theory itself. I have gained a lot about the theory just by watching the videos. Non-scientific kanang based na sa Biblia sa Christian God na nahimo gid siya create he is the creator of the world as state as Genesis chapter 1 siya mato gihimo kanang siya to naghimo day and night pag day 1 day 2 siya tighimo kuan sa kuan sa tugani dili mo uy sukon sa dito karang siya may tigimo kuan karang sa tugani karang sa muka ni pwede naman takat no karang dito karang mapo to kuan mga sky and water the day number 3 is about kanang mga tanong, mga trees or anything on the land, So ang day number 4, ipagama og sun, ipagama og moon, otro sa stars i-added sa gabi. So day 5 siya God na po pagama gyud siya sa sea creatures nga kanang mga isda siya to permit bag kama nya also good mga flying creatures like kanang birds nga mo flew kanang siya may permit makay mo. So day 6 kay siya to pagama sa mga animals o nya ipagama sa kanang mga humans gamit sa in the image of God. So in day 7 si God kay human siya sa word in Genesis chapter 2 he is rested. And about non-scientific origin of the universe tells us something what happened in the past years about the ancient pyramid and the Greek mythology.